चलतु तरुण भाई मुहर गोटे सुंदर गीत शुणा। राधा पचारिले कह रे मुरली मो नाम काहिंकी गाऊ मो नाम काहिंकी गाऊ गोपनगरी रे गोपनगरी रे गोपनगरी रे सुंदरी पण रे एते नारी थाऊ थाऊ मो नाम काहिंकी गाऊ रे मुरली मो नाम काहिंकी गाऊ मो नाम काहिंकी गाऊ मुरली कहूची सुन गो राधिके मुरली कहूची सुन गो राधिके दुनिया रे का राधा परी राधा ता पाई जमुना जल ता पाई कदम्ब मूल ता पाई जमुना जल ता पाई कदम्ब मूल ता पाई केली कुंज कोइली कुहू मो नाम काहिंकी गाऊ रे मुरली मो नाम काहिंकी गाऊ मो नाम काहिंकी गाऊ राधा पचारिले कह रे मुरली मो नाम काहिंकी गाऊ। थैंक यू सो मच तरुण भाई। आउ किछि पचारिया चाहिए कि ए लाइन रे केते दिन माने भाबिच ना जीवन काल ए लाइन रे कटि देबा पई भाबिच कि कोन सेमिति नहीं लोक मानकर जेतिकी दिन चॉइस अछि आमे चलियो हमर एमति मृदंग शिखिछु माने एते पर्यंत शिखिलाणु माने यही सेमति चलियो लोक मानक पाखरे आमे केते दिन पहुंची परछु सेटा होची भाग्य कथा सेटा केते दिन हमर चलछि सेटा हला किंतु कीर्तन मु जेतिकी दिन बंचिछि शिखिछि माने कीर्तन हो पाला हो ये भगवानकर कार्यक्रम जे पर्यंत अछि से पर्यंत चलियो बहुत होतला केतळ अल्प हबो केतळ अल्प होछि केतळ बहुत हो सेटा किछि मैटर नै किंतु चालिबो सब बेले आउ तो निहाती रोजगार पंथा नहले तो सब तो बाउला होछि बहुत कलाकार केवल धर आम गाँव 40 जन शिखिले 40 जन शिखिला परे जेतेबेले रोजगार समय आसिला जेतेबेले बयस होला रोजगार करिवे ना एथरे कोन परिवार सब बेले पोषी हबो कि तेणु रोजगार सकाशे कलाकारटा कलाटा बुड़ी जाउछि निश्चित आउ सेति पई रोजगार चलछि आ सेतेबेले जदि रोजगार न हैला तो आउ कौन काम चलती किंतु कला बंची थी मृदंग बजाऊँ मैंने मृदंग आउ कौन जीव कि जब पिला दिने शिखी शिखु 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 जब छाड़देल सहीटा हूँ प्रोब्लेम एपर्यंत अच्छी मैंने आउ भी केबे थमिबार कहीं मोर आशा लगुनि सब चलो तमर अवेलेबल माने मासिक खर्च ए सब जिंस सब हो जाउची। हाँ हाँ एथरे सब हो जाउची। आ गोटे कथा तम गुरु किए गुरु मु प्रथम कही मो बाबा होचंती प्रथम गुरु अच्छा तापर कुमोर सार सातकेरा कुमोर सार तापर भ्रमर सार तापर नटिया विजय सार पाला गुरु होचंती विजय सार। अच्छा तो माने केबेठु आग्रह आसिला ए संकीर्तन करिवे बायक ए खोल बजेबारे केबेठारु आग्रह आसिला तमे निजे जानिल कि मो भीतर ये गुणटा प्रकाश पाउछि मो एटा कले लोक मानकु आकर्षित करि पारिबी ना मु जते बेले पिला छोट पिला हेतली बोधे 4 रु 5 वर्ष जते हेतली
4 ରୁ 5 ବର୍ଷ ହବା ଭିତରେ ଆସ ଆସ ମୁଁ ତମ ଭିଡିଓ ବି ଆଣିବି, ତମେ ଆସ ମାନେ ଆଣିବି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ଖୋଲା ବଟିରେ ଆଉ ତ ହଁ ଆସ, ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଚନ୍ଦନ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମର କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦର ରାମ, ଚାଲି ଚାଲି ଆସୁଛନ୍ତି। କୁହ କୁହ ତାର ନେଇ କୁହ। 4 ରୁ 5 ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ହଉଥିଲେ ଆମର ସବୁବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ହଟିକିଶୋର ଅଛନ୍ତି ଆମ ଗାଁର ଜଣେ ସରି ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁ ଅଛି ସେଠି ନାମ ହୁଏ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ନାମ ହେବା ଭିତରେ ମୁଁ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ସବୁବେଳେ ଯାଏ ନାମକୁ। ନାମ ଗଲା ଭିତରେ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତି ସମସ୍ତେ ମଉସାମାନେ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଭିତରେ ବାପା ଆମର ମୃଦଙ୍ଗ ବଜାନ୍ତି, ମୁଁ ଯାଇ ମୃଦଙ୍ଗରେ ହାତ ମାରୁ ସେଠୁ ଅଳ୍ପ ଶିଖୁଛି, ଖତର ସବୁ ଶିଖୁ ମୁଁ ଟିକେ ଶିଖି ଯାଇଥିଲି। ଶିଖିଦେଲା ପରେ ଗାଁରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା ଯେ ଆମ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମେଳ କରିବା ଭିତରେ ପ୍ରଥମ ମେମ୍ବର ହେଲି ମୁଁ, କାରଣ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଶିଖି ଯାଇଛି। ଆଉ ମୋର ବହୁତ ସେତେବେଳେ ଆଗ୍ରହ ଥାଏ ଯେ କେଉଁ ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହେବ କୀର୍ତ୍ତନ ଶିଖା, ଆଉ ମୁଁ ଯାଇ ବଜେଇବି। ଏ ଆଗ୍ରହ ଭିତରେ ବି ବଜିଆ ହେଲା। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଆଗୁଆ ସାରେ ଶିଖେଇଲା ବେଳକୁ ସମସ୍ତେ ମୁଁ ତ ଶିଖି ଯାଇଛି ଅଲରେଡ଼ି ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ନା, ସବୁ ମୁଁ ବଜେଇ ଦିଏ। ଏଠୁ ତାପରେ ସବୁ ଚାଲିଲା। ମୋର ତଥାପି ପଞ୍ଚମରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି, ମାନେ ମୁଁ 2013 ମସିହାରେ 10ମ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲି। ସେ ଅନୁସାରେ ତ ଟାଇମ୍ ଯାହାହେଲେ 15-17 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୁଁ ମୃଦଙ୍ଗ ବଜେଇବା। କଳା ଲାଇନରେ 17 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। 15 ବର୍ଷରୁ 17 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆଉ। ତ ମୁଁ ଦେଖିବି, ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଉଛି, ମୁଁ କହିବି ବୋଲି। ତ ମାନେ ଏମିତି ଆଗକୁ ଜାରି ରହିବ। ହଁ ଜାରି ତ ଚାଲିଥିବ ଆଉ କ'ଣ। ପୁରୀ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ ଯାଇଥିଲ? ସେ ଗୋଟେ ରେକର୍ଡିଂ କଲା ଯେ ସାଙ୍ଗେ ହେଇଗଲା। ପୁରୀ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଶୁଣ ଟିକେ, ଅରୁଣ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ବ୍ଲଗ କରିବାକୁ କେତେ ଜଣ ବି କହିଛନ୍ତି ମତେ ମେସେଜ। ଶଳା କୁଆଡ଼େ ଆଇଲୁ ବେ? ନାଇଁ ତାଙ୍କର ସେ ଭିଡ଼ିଓ କଣ ତମେ କଣ ପକେଇବ? ମୁଁ କ'ଣ ବ୍ଲଗ କରି ମତେ କିଏ ଦେଖିବ? ତମେ କଣ କରିବ କି? ତାଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ତମର କରିବ। ହଉ ତମର ଦଉନ ନେଡ଼ି ଦଉନ। ଏ ତୁ ପୁଣି ତତେ କାହାକୁ ମୁଁ ଖାଲି ଘରେ କେତେ ରୋଷେଇ କପେ ହଉଛି, ଆମେ କପେ ଏତେ ପାଲା ଚାଲିଛି, ଆମେ ଖାଇ ଦନ୍ଦୁରି। ଶାନ୍ତାନୁ ହେଇନାହାନ୍ତି? ଆସିବାର ନଥିଲା, ଇଏ କଲେ ତାହେଲେ ପଳେଇବା। ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କୋଉଠି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଥିଲା? କୋଉଠି ହଉଥିଲା କାଲି? ଯୋଉ ତମକୁ ପରଦିନ ଫୋନ କରିଥିଲେ କୁଆଡେ ଯାଉଥିଲ? ଖୋର୍ଦ୍ଧା ତିରୁମଳ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ତିରୁମଳ। ଆମେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯାଇନେ କି? ତିରୁମଳ ଯାଇଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ତିରୁମଳ ଯାଇନେ? ସେଇଟା ଆମର ତିରିମଲ ଗୋଟିଏ ଗାଁ, ସେ ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତ 8ଟା ସାହି। ଆମେ ବଇଛୁ ତମେ ଆଉଛ ଖାଇବାକୁ? ସେଦିନ ଆମର 2 ଜଣ ଯାକ ଟପ ଗାଇକା ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ। ପାଲାରେ ଉର୍ମିଳା ସାହୁକୁ ଆଙ୍କର ଉର୍ମିଳା ସାହୁ ଯୋଉ ଏବେ ଭାଇରାଲ ପଖାଳ ନାଇଁ ଏଇ ତତଲା ତ ମିଶେଇ ଖାଇଦିଅ। ଫେଣ୍ଟି ଦେ ଭାତରେ। ମିଶେଇ ଦିଅ, ମିଶା ସେ ଝିଅ କାମର ଛାଡ଼ି ପାଡ଼ି ଦେବି। କୁହ କହୁନାହାନ୍ତି। ମିଶେଇ ଖାଇଦିଅ। ଅନ୍ନାରେ ଆଡେ ଇନକମ ଚାଲିଲା। ଚୋପା ନା। ନାଇଁ ମନା କରିଦଉନ। ହଁ ଆସିବାକୁ ଚନ୍ଦନ ଅନାଲ ଟିକେ ଯୋଡ଼ିକି ଛାଡି ବାବା ତମ ଫଟୋ। ତୁ ଛାଡ଼ିଦବ ମୋ କଣ୍ଠେ ଖାଲି ଦେଖିଦବ। ସଇଲା। ସେ କହିବ ଅଜା ତମ ପାଖରେ ଜଣା ପଡିବ। ଆମ ଭାଣିଜୀ ପଚାରୁଛି ମାମୁଁ ତମ ପାଖରେ କିଛି କାମ ନାହିଁ କି? ମାମୁଁ କମେଇବେ, ଆଈ ପାଖରେ ତମେ କମ ବଇଛ? କଣ୍ଢେଇ ଦେଖେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖାଉଛୁ, ସିଏ ଦେଖିବାଟା ନିଶ୍ଚିତ ମୁଁ ଭିଡିଓଟା ଛାଡି ବବି ଦିବାକୁ ସେୟାର କରିଦବ। ଆମର ତ ଭଲ ସେଇଟା ଦେଖିଲେ 60,000 ନା କେତେ ଦେଖିଲେନି ଆଉ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ